सुबह से लेके शाम तक घर के काम-काज, घर वालों का ख़्याल, उनके खाने-पीने का ख़्याल, अपने बच्चों की देखभाल, उनके खाने-पीने का ख़्याल और उनकी सेहत का ख़्याल हम सब होममेकर्स यही कर रही होती हैं। लेकिन इस चीज़ में जो सबसे प्यारा गिफ्ट हमें मिलता है ना, वो है एहसास ज़िम्मेदारी कि अगर कुछ भी हो जाए, चाहे हमारी अपनी तबीयत भी सही ना हो, लेकिन हमें अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभानी आती है। और किस तरीके से हम उस बीमारी में भी या उस हालत में भी जहाँ पे दिल ही नहीं करता कुछ करने को, उसमें भी अपने दिन को कैसे प्रोडक्टिव बनाकर अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए और अपने बच्चों के लिए ढेर सारी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल हो जाते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू होम मेकअप अलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज के व्लॉग में मैं शेयर करूँगी, थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, यानी लाइट सा फीवर हुआ था, गला ख़राब था पिछले दिनों, पिछले वॉइस ओवर्स में आपको पता भी लग गया होगा। कभी कभार दिल नहीं करता और इंसान खुद भी थक जाता है, या फिर ज़ाहिर सी बात है कुछ बेहतियाती हो जाती है इंसान से, और फिर क्या होता है आपकी हेल्थ के ऊपर इफेक्ट आ जाता है। जैसे यहाँ पे बस मैंने कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पी ली थी जिससे मेरा गला ख़राब हो गया और बस थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई। लेकिन यहाँ पे बताऊँ किस तरीके से अब मैंने अपने दिन को फिर भी प्रोडक्टिव रखा, क्योंकि ज़िम्मेदारियाँ ना हम किसी के ऊपर सौंप नहीं सकते, वो ज़िम्मेदारी हमारी है तो हमने ही करनी है। क्योंकि अपने बच्चों को हम किसी के ऊपर नहीं सौंप सकते, अपनी ज़ात के का ख़्याल के लिए नहीं किसी को कह सकते, और मैं कहती हूँ हम औरतें किसी को कुछ कह ही नहीं सकती हैं, क्योंकि हम औरतों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला ने एक जो पावर दी हुई है ना, वो है एक ही है कि एहसास। बस मैं कहती हूँ ये एहसास नाम की जो पावर है ना, ये सबसे कीमती पावर है। अच्छा, यहाँ पे ना मेरी तबीयत कुछ हद तक ठीक थी, तो मैंने क्या किया, सुबह उठी हूँ, पहले नाश्ता बाहर से ही मंगवाया क्योंकि उठा ही नहीं जा रहा था। फिर मैंने उठ के ना थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह ली, लाइट सा मैंने ब्रेड खा ली थी। अच्छा, खाना बिल्कुल नहीं खाया जा रहा था, फिर ब्रेड का एक स्लाइस खाया, तो फिर रस मेरे घर वालों ने मंगवा दिए, वो खा लिए। फिर रस खाने के बाद ना मैंने यहाँ पे सबसे पहले ना ये फ्रूट्स वगैरह आए हुए थे, सुबह के पड़े थे, मैंने कहा चल पलवशा उठ जा अब थोड़ा सा तो काम काज करना है ना। तो फिर उठ के ना मैंने फ्रूट जल्दी से ना, ये ना आजकल आए हुए जो सीजनल फ्रूट होते हैं ना, उसको ज़रूर खाया करें, उसको ज़रूर मंगवाया करें हर सीज़न में। अल्लाह सुब्हान ताला की मैं कहती हूँ यही तो शान है कि उसने हर मौसम में, हमारे रब ने ना एक अनमोल तोहफ़ा हमें दिया और उसी मौसम में वो चीज़ खाने का फ़ायदा है। तो आजकल नाशपतियाँ आई हुई हैं, आप वो मंगवाएं। फिर और बहुत से फ्रूट्स आए हैं, फिर मैंने वो जल्दी से धो के फ्रिज में रख दिए कि चलो आज सब खा लेंगे, मैं भी खा लूँगी फ्रूट वगैरह। उसके बाद यहाँ पे ना बच्चों की वही ज़िम्मेदारियाँ हम किसी के ऊपर सौंप नहीं सकते। हम माएँ, हमने अपने बच्चों, चाहे हम मरती भी होंगी ना, मुझे ऐसे लगता है कि हमने उठना है, अपने बच्चों की खातिर भी उठना है। यहाँ पे ना मोहम्मद बेटा के लिए मैं आलू बना रही थी। अच्छा, मैं इसको फ्राइज़ नहीं बना के देते, मैं शायद पहली माँ हूँ जो अपने बच्चे को फ्राई नहीं कर देती चीज़, क्योंकि वो जो डीप फ्राई है ना, आपको मैं उसको कभी बताऊँगी साइड इफ़ेक्ट्स, तो आप लोग खुद, ठीक है हम लोग खा लेते हैं कभी कभार, ठीक है, लेकिन मैंने अभी इसको इंट्रोड्यूस इतने नहीं करवाए। मैं कैसे बनाती हूँ देखा, पहले मैंने आलू कट कर दिए। अच्छा, देखा आपने, मैंने ऑयल नहीं तवे पे डाला बिल्कुल भी। आप इसको तवे पे भी बना सकते हैं, आप इसको फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। मैंने क्या किया, आलूओं पे थोड़ा सा नमक छिड़का, फिर काली मिर्च छिड़की बस, और इसको मैंने तवे पे डाल के ना पानी, पहले सबसे पहले पानी ऐड किया ताकि वो, और ऊपर मैंने एक प्लेट रख दी है, ठीक है, कोई भी ढक्कन आप रख दें, वो पानी में बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे। और उसके बाद जब वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे ना, फिर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल के ना उसको क्रिस्पी कर लूँगी। तो इस तरीके से ना ये न्यू रेसिपी है, क्योंकि ना बच्चों को एकदम से हम जो वो डीप फ्राई करते हैं ना, एकदम से आलू को डाल देते हैं, वो इतने तलते, वो क्या कहते हैं, इतने गहरे तेलों के अंदर, तो बस फिर वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को अपनी अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन फिर भी हमें छोटी छोटी बातों का ख्याल खुद ब खुद रखना होता है। अच्छा, यहाँ पे एक तरफ मैं दूध बॉईल कर रही थी, दूध थोड़ा सा लेट आया था, अक्सर सुबह आ जाता है। अच्छा, दूध वाले भाई भी जो है ना, उनकी टाइमिंग का पता नहीं चलता, कभी रात को आ जाते हैं, कभी दिन को। अच्छा, यहाँ पे बस मैं थोड़ी सी सही थी, फिर मेरी यहाँ पे ना बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। मैंने कहा चलो जल्दी से ना मैं मोहम्मद बेटा को ना कुछ खिला दूँ, फिर इसको सुला दूँगी और इसी बहाने मैं भी रेस्ट कर लूँगी। देखो कभी कभार दिल नहीं करता, इट्स ओके, ठीक है। हमारे, वो कहते हैं ना, जिस्म के ऊपर उतना ही बोझ डालो जितना वो उठा सकता है, तो आप रेस्ट करें। नो डाउट हम होम मेकर्स ने अपने लिए रेस्ट टाइम, जैसे मैं नैप टाइम अपना रखती हूँ, लेकिन जो है ना, अगर तबीयत ठीक नहीं हुई तो ज़्यादा कर लें, कोई बात नहीं। आज जैसे मैंने सारे काम एक साइड पे रखे, आज मैंने कुछ भी नहीं किया। फिर यहाँ पे ना मेरा बहुत, मुझे क्रेविंग हो रही थी कुछ मीठा खाने को, मेरा दिल ही नहीं कर रहा था सुबह का, मैंने सिर्फ एक रस और एक वो आधा ब्रेड का स्लाइस खाया था। तो फिर इस वजह से मैंने ये खीर मुझे ला दी गई,
अच्छा ये मैंने बड़े शौक से मंगवाई, लेकिन मैं खाने लगी, मेरा दिल ही ना किया, मैंने सिर्फ 2 चम्मच खाई। 2 चम्मच में से भी 1 चम्मच मैंने मोहम्मद बेटा को खिला दी, यानी मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कुछ भी खाने को। तो बस तबीयत ठीक ना हो तो यही होता है, इंसान कुछ खाता नहीं है, जो सबसे बड़ी गलती होती है। और मैंने इन 2 दिनों में जो चीज़ें फेस की ना, मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करूँ कि मेरी बहनें काफ़ी होंगी कि ठीक है, मुझे मैसेजेस भी आते हैं कई बार कि आप ही हमारी तो तबीयत ठीक नहीं रहती, और वाकई जब तबीयत ठीक नहीं है दिल ही नहीं करता कुछ खाने को। जब आप कुछ खाते नहीं हो ना, यही आपका ड्रॉबैक होता है, आपका दिल ही नहीं करता। अच्छा फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट कर लिया, फिर रेस्ट करके ना आज मैंने ऊपर-ऊपर से बस काम कर लिया। जैसे मैंने सिर्फ झाड़ू लगा के, ये देखें इस तरीके से तो मट्टियाँ होती हैं, इतनी तो आँधियाँ आजकल चल रही हैं रात को। और फिर मैंने ना आगे-आगे से, मैंने कोई पीछे से कोई डीप क्लीनिंग कुछ भी नहीं किया। बस मैंने आगे-आगे से वो भी इसलिए किया क्योंकि बच्चे होते हैं, बच्चे पता है वो आपके जूती अंदर की जूतियाँ तो होती नहीं है, कारपेट्स हैं, रग्स हैं हमारे घर में, तो ऐसे ही फिर उनके पाँव गंदे ना हो। और किचन भी मेन होता है यूज़ करने वाला, तो मैंने क्या किया, सिर्फ किचन में पानी गिरा दिया बाल्टी से और फिर वाइपर लगा दिया बस। यानी मेरे 5 मिनट में मैंने सारा यानी डन कर दिया, और मैंने कोई लंबे चौड़े काम नहीं छोड़े। और मैंने वो बर्तन भी जो है मेरे घर वालों में से ही उन्होंने धो लिए, तो मेरा कोई काम ही नहीं था आज, मैं बस रेस्ट कर रही थी आज। फिर यहाँ पे मैं रूम में आई हूँ, तो ये सीनरी जो है उस दिन मैं लगा रही थी, तो इसका कील ही नीचे गिर गया। फिर मैंने इसको सेट किया है, फिर मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, इसको मैं लगा रही थी। मैंने कहा चलो साथ में आप लोगों के लिए ना, अच्छा इतनी तबीयत भी ख़राब हो, जो मर्ज़ी हो ना, दिल में एक बात होती है कि नहीं यार, और अपनी ऑडियंस के लिए मैं शूट कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ चीज़ें। अच्छा यहाँ पे सीनरी नीचे गिरी, मैंने कहा छोड़ पलवशा, इसको बाद में कर ली। अभी बस मोहम्मद बेटा भी आ गया था, तो यहाँ पे तकरीबन हुए थे 12:30 का टाइम हुआ था दोपहर के, तो बस मैं उसको लेके लेट गई। और यहाँ पे बस मैंने पंखा चलाया। और अच्छा मैं जब लेटी हूँ ना, इंसान काम करता रहे ना ठीक रहता है। जैसे ही मैं लेटी मुझे इतनी ठंड लगना शुरू हो गई। अच्छा आप सबने कहना आप ही इतनी गर्मी में, सख्त गर्मी में इतना मोटा कंबल लिया है। अच्छा एसी होता है रात को, इसीलिए कंबल बेड पे ही रहता है, लेकिन ये कि मुझे पंखे में भी थोड़ी सी ठंड लग रही थी। हाँ मोहम्मद बेटा को मैंने कंबल नहीं दिया, लेकिन मैंने ओढ़ लिया कंबल, मुझे बहुत ठंड लग रही थी यहाँ पे। और एकदम से मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। बट यहाँ पे फिर मैंने मेडिसिन ली कुछ खा पी के, और ये देखे कमरे के हालात चेक करें, सारे कपड़े अभी मैंने यहाँ पे फोल्ड करने थे, कुछ इस्त्री करके रखे थे, पैम्पर्स का शॉपर। ऐसे ही होता है जब आपकी तबीयत ठीक ना हो, ठीक है इट्स ओके, अपने आप को बोझ डालने की ज़रूरत नहीं। आज ये वीडियो आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल बनाई है, ताकि हम लोग जो चीज़ें सर पे सवार कर लेते हैं ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, जब ताकत है तो कर लो, जब ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है तो छोड़ दो। अच्छा मैं जब भी बीमार होती हूँ, या जब भी मेरा दिल उदास होता है, या जब भी मुझे कोई चीज़ आती है ना, यानी जो मुझे हर्ट कर जाती है या दिल उदास होता है, मैं एक चीज़ बहुत ज़रूरी करती हूँ, मैं ना जानेमाज़ बिछा लेती हूँ और बस मैं बैठ जाती हूँ, सजदे में बैठ जाती हूँ। यहाँ पे मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा लेट कर नींद तो आ नहीं रही, अब क्या करूँ। मोहम्मद बेटा सोए हुए थे, तो मैंने लाइट ऑन नहीं की। और लाइट ऑफ में यकीन करें, ये जो मज़ा है ना, लाइट ऑफ हो और आपने जानेमाज़ बिछाई हुई हो और आप बस सजदे में पड़े हुए हो, ये मतलब आप लोग और अपने दिल की बातें सारे अल्लाह सुब्हान तआला से करते जाएं, अल्लाह को सारे मामले बताएं, अल्लाह को हर चीज़ बताएं। मुझे तो ज़रा सी कोई चोट भी लग जाए तो मैं अल्लाह ताला से कन्वर्सेशन स्टार्ट कर देती हूँ, मेरा तो ये मामला है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, मुझे एक चीज़ है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है। अच्छा वैसे तो कुरान की सारी सूरा जो है ना, वो बहुत मोटिवेशनल मैसेज देती हैं। एक सूरह यूसुफ, जब भी मैं बीमार हूँ, और इंसान ना, मुझे ऐसे लगता है जब बीमार होता है ना, वो अल्लाह के और करीब हो जाता है। आपने कभी देखा है, मुझे ना, मैंने शायद पहले भी वीडियो में किया, जब भी मुझे बुखार होता है ना, मुझे बड़ा मज़ा आता है। अब सारे पूछेंगे आप ही ये क्या बात है, सीरियसली मुझे जब भी बुखार चढ़ता है ना, मैं बड़ी खुश होती हूँ, क्योंकि मुझे अपना आप इतना लाइट वेट लगता है, मुझे अपना आप इतना कनेक्टेड लगता है कि मैं अल्लाह के साथ और कनेक्टेड हो गई हूँ, और मेरा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो गया है। सूरह यूसुफ का आप लोग तर्जमा पढ़ना, यकीन करो आप लोग, मैं कहती हूँ हो ही नहीं सकता कि दिल से पढ़ना है, तर्जमा पढ़ना है, और उस तर्जमे से आपने एक सबक लेकर उठना है कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई बीमारी है, कोई टेंशन है, या कोई भी चीज़ जो आपको हर्ट कर रही है ना, किसी का रवैया हर्ट कर रहा है, या किसी की बातें चुभ रही हैं, या किसी ने आपके साथ ज़्यादती कर दी है, तो यकीन करें अल्लाह सुब्हान ताला उसी चीज़ को आपको बेहतरीन करके नवाजते हैं। यकीन करें सूरह यूसुफ में देखें, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को, ये बड़ी मोटिवेशनल बात हो जानी है लेकिन मैं करना चाह रही हूँ आप लोगों से। मैं
پڑھتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، میرے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بادشاہ بنایا، لیکن کیا پہلے ان کی آزمائش لی، ان کو کنویں کے اندر ان کی آزمائش تھی۔ یعنی سوچا جائے ایک بند کمرہ، اندھیرا کمرہ، اور ہمارے انبیاء کرام کا اتنا بھروسہ کہ انہوں نے اپنے رب پہ بھروسہ نہیں چھوڑا، انہوں نے کہا نہیں میرا رب جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا وہ بہترین ہے۔ ایون کہ ان کو چاروں طرف دیکھو کوئی چیز نہیں، کنواں بند، کنواں کالا اندھیرا، پھر بھی امید کی کرن ان کے دل کے اندر بھروسہ، اور اس بھروسے نے کیا کیا کہ ان کے بھائیوں نے ان سے سلطنت چھیننے کے لیے سب ساری سازشیں کی تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، میں کہتی ہوں یا ہائے اللہ تعالیٰ کی، میں کہتی ہوں مطلب میں کبھی بھی آپ مایوس ہو نہ، کبھی بھی سوچیں کہ یہ چیز ہم سے کیوں لے لی گئی، یا یہ چیز ہمیں کیوں نہیں حاصل ہوئی۔ یقین کریں، اور جو لوگ زیادتی کر کے آپ سے وہ چیز چھین لیتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے سرخرو کرتے ہیں اس میں سے، کیونکہ اللہ کو اپنے نیک بندے، اللہ کو صاف نیت والے بندے بڑے پسند ہیں۔ اللہ ان کو اپنے سے دور ہونے نہیں دیتا، اپنے بندوں کو، اور اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنا بڑا پسند ہے۔ جب وہ مجھے لگتا ہے شاید اسی لیے نیک لوگوں پہ اتنی آزمائشیں آتی ہیں، کیونکہ وہ جب پھر جانماز پہ بیٹھ کے گر گرا کر روتے ہیں، آنسو بہا کر، میں کہتی ہوں وہ دم بھرتے ہیں نا اللہ کا، شاید نہیں، یقیناً کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کو وہ بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ کو اپنا بندہ بڑا ہی پسند آتا ہے اس بات۔ تو پھر اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید تاخیر کر دیتے ہیں، شاید نہیں، یقیناً، کیونکہ اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنا بڑا پسند ہے، اور اللہ جب تاخیر کرتے ہیں تو اس تاخیر میں بھی آپ کی خیر ہوتی ہے، اور اللہ آپ کو، میں کہتی ہوں، اتنی خوبصورت چیزوں سے نوازتے ہیں، یہ میرا یقین ہے، اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی باتیں شیئر کرتی ہوں نا، آج میری تھوڑی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور انسان جب بھی بیمار ہوتی ہوں نا تو میں بڑی ایموشنل ہو جاتی ہوں، اور میرے اندر سے میری شاعری اور نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یقین کریں، میرے ساتھ جو میں آپ کے ساتھ باتیں شیئر کرتی ہوں، میری شاعری جتنی میں نے پوئٹری کی نا، وہ سارا میرے اندر کی روح ہے، یعنی اس میں ایک ایک ورڈ وہ ہے کہ جو میرے ساتھ ہوا ہے، جو میں نے فیل کی ہے، اور جو موزے جو میں نے اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی آپ کو ایسے سرخرو کرتا ہے کہ دنیا بس دیکھتی رہ جاتی ہے، اور میں کہتی ہوں اللہ اپنے نیک بندوں کو یوں سرخرو کرتا ہے کہ بس پھر آنکھیں سب کی چکا چوندھ رہ جاتی ہیں۔ تو اسی لیے کبھی بھی مایوس ہوں، ڈپریشن میں ہو، ڈپریشن تو میں کہتی ہوں نا امیدی ہے ہی بہت بڑا، مجھے لگتا ہے گناہ ہے، کیونکہ نا امیدی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم اپنی قرآن کی ہسٹری کو سوچ سمجھ کے پڑھیں گے نا، اور اچھے سے پڑھیں گے، سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھنا ہے میرے کہنے پر آپ لوگوں نے، اور پھر آپ جب اٹھیں گے نا تو آپ اپنے دل کو دیکھیے گا کتنا سکون والا پائیں گے۔ اچھا یہاں پہ میں بتا دوں، جب انسان بیمار ہوتا ہے نا، کچھ کھانے کو کچھ نہیں، پھر میں نے جب اللہ کے کلام سے اور سورہ یوسف کا ترجمہ پڑھا، پھر میرے اندر ایک امید ہوئی، میں اٹھی دوبارہ سے، میں نے اٹھ کے اچھا پانی وغیرہ پیا، میں نے پانی کا انٹیک بہت زیادہ کیا، پھر میں نے ساتھ ہی نا جو ہے سیب فروٹ وغیرہ کاٹا اپنے لیے، وہ کیا۔ پھر یہاں پہ ایک پارسل ریسیوڈ ہوا مجھے، میں نے وہ کچھ چیزیں منگوائی ہوئی تھی، وہ اس کی جو ہے وہ اوپن کیا۔ اچھا یہاں پہ پھر میڈیسن کا دوسرا ڈوز لے کے میں پھر نا تھوڑی دیر باہر آ گئی، کیونکہ بچے ہوتے ہیں نا گھر میں، آپ اپنی بیماری کو نا، مجھے ایسے لگتا ہے مائیں نا ایک وہ ہوتی ہیں، بڑی اچھی ایکٹر ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے جتنا مرضی ہم پین میں ہوں، تکلیف ہو، بیماری ہو، ہم نے اپنے بچوں کے سامنے ہنستے مسکراتے ہی رہنا ہے تاکہ وہ ہمیں دیکھ کے دکھی نہ ہو۔ یہاں پہ اچھا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز بتاؤں گی، بچوں کو ایسی تربیت کریں ان کی، جیسے یہاں پہ میں باہر آ گئی، محمد بیٹا یہاں پہ اٹھ چکے تھے، تب تک میں نے ریسٹ بھی کر لیا، پھر میں اٹھ کے باہر آ گئی اس کے ساتھ، میں نے کہا چلو بھائی اس کے ساتھ کھیلتے ہیں تھوڑی دیر، تو بس میں بیٹھی رہی، یہ کھیل رہا تھا، پھر میں نے نا اس کو انسٹرکشنز دی، آج کل میں نے اس کو انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں، ابھی تو میرا بیٹا چھوٹا ہے، لیکن جن کے بچے بڑے ہیں نا ان سے کام لیا کریں، یہ اچھی بات ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو ایسی تربیت نہیں کرنی کہ وہ سمجھے جی لڑکا ہے تو گھر کے کام نہیں کر سکتا، لڑکا ہے تو کچن میں نہیں جا سکتا، لڑکا ہے تو وہ بیوی بہن یا بیٹی کے کام نہیں کر سکتا، کیوں بھائی، ہمارا دین تو نہیں یہ کہتا۔ تو میں تو محمد بیٹا کی تربیت ایسے کرنے کی لگی ہوتی ہوں کہ میری خواہش ایسی کہ کل کو آنے والی بولے کہ کس شہزادی نے اس کی پرورش کیا، جو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتی ہوں۔ اور کہیں نہ کہیں دیکھو، ہم نے کون سا اس دنیا میں پرماننٹ رہ جانا ہے، تو جب ہم اپنی قبر میں جائیں نا تو پیچھے سے کوئی ہو ہمیں دعائیں دینے کے لیے، کیونکہ کہتے ہیں ایک اچھا ہم سفر مل جائے نا تو بیوی کی آٹومیٹکلی دل سے دعائیں نکلتی ہیں، اور وہ دعا جو ہے نا اس میاں
کو اتنی کامیابی اتنی ترقی دے دیتی ہے کہ اس کے اور وسائل جو ہیں وہ اور اس کے زیادہ سے زیادہ ہوتے جاتے ہیں. تو اسی وجہ سے نا یہ برکتیں بڑی ضروری ہوتی ہیں. یہاں پہ دیکھیں محمد بیٹا کو میں نے ماشاء اللہ ساری چیزیں کی، اسے ساری سیٹ کر دیں. پھر میں اس کو اچھا پہلے میں نے اسے بڑے کام کروائے، مجھے ایک دم سے یاد ہے اچھا میں ریکارڈ کر لیتی ہوں، میری بہنوں کے لیے ایک میسیج چلا جائے گا. اور ویسے بھی سارے کہتے ہیں محمد بیٹا جی ویڈیو میں نہیں آ. تو جی یہ دیکھیں آ گئے ہیں محمد بیٹا. اچھا یہ جمعے کا دن تھا، آج ہی ولاگ میرا سارا آیا اور آج ہی میں نے جو ہے اس کو اپلوڈ بھی کرنا ہے رات تک. اب وائس اوور تو میں نے کر لیا، بڑی مشکل سے کیا کہ میری بہنیں بڑی انتظار کر رہی ہوتی ہیں اور ایک دن بعد ولاگ اپلوڈ کرنا ہے. تو پلوشا آج چھٹی نہیں ہونی چاہیے، یقین کریں آپ سب کی خاطر میں اٹھی، میں نے وائس اوور کیا. آپ دعا کریں کہ بس میں 7 بجے تک ولاگ اپلوڈ کر دوں. اور یہاں پہ دیکھیں محمد بیٹا کو پتہ ہے کیا چیز ڈسٹ بن میں جانی ہے. اور ماشاء اللہ سے چاہے چھوٹا سا تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس نے میرے ساتھ بہت ہیلپ کروائی. اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. تو بس یہ چھوٹا سا ولاگ تھا. آج میں نے کہا چھٹی نہ ہو جائے، لیکن میری بہنوں کے لیے میں اٹھی. میں نے کہا نہیں بھائی پلوشا ولاگ ضرور اپلوڈ کرنا ہے، موٹیویشن ضرور دے کر جانی ہے. امید کروں گی آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کر کے جائے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.